Hello mga kasangkayan. So, ang ating topic karon is it's what's in the heart that matters. So, mga kasangkayan. Heart matters. So, intentions over action. God sees the heart, meaning it's not just about outward action but the sincerity and love in your heart that truly counts. So, unsa kuno? Heart matters, intentions over action. God sees the heart. Buot pasabot mga brothers and sisters. Dili lang kini mahitungod sa panggawas, mahitungod sa panggawas nga mga lihok, kundili ang pagkamatinud-anon ug gugma sa imong kasing-kasing nga tinuod nga importante. So, dili kita